وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امیر قطر شیخ تمیم بن حامد الثانی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن، مذاکرات اور ثالثی کے فروغ میں قطر کے تعمیری اور فعال کردار کو سراہا۔ سفارتی حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے قطر کی بامعنی کوششوں کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان بھی علاقائی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی موجودہ رفتار پر اطمینان کا اظہار، برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد ہمارے دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ بہت سے ملک دفاعی ساز و سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی کامیاب رہا۔ دہشت گردی کا مکمل صفایا کر کے دم لیں گے۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط خوش آئند ہیں۔ پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی۔ دہشت گردوں کے خلاف ہر روز ہماری افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اس جنگ میں مکمل طور پر کامیاب ہوگا اور دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ مکمل صفایا ہوگا۔ دانش اسکول بنانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ 7 دانش اسکول بلوچستان میں انشاءاللہ اس سال بنائے جائیں گے۔ پرائم منسٹر جو پروگرام ہے ایجوکیشن انومنٹ فنڈ کا، اس کے ذریعے 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جو حقدار ہیں ان کو وظائف دیے جا رہے ہیں۔ معاشی استحکام ہم لے آئے، اب ترقی کے لیے انشاءاللہ ہم بعض اقدامات کریں گے جس سے کہ پاکستان کی معیشت کو گروتھ مہیا ہوگی اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ حکومت کا نئے کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 100، 500، 1000 اور 5000 روپے کے نئے ڈیزائن کے نوٹ متعارف کرائے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا۔ نئے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن میں پاکستان کی تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ بینک نوٹوں کے نئے ڈیزائن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ نئے کرنسی نوٹوں کو جدید عصری تقاضوں کے حوالے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق خواتین کی قومی ترقی میں شمولیت اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے اہم معاشرتی موضوعات کو بھی ڈیزائن کا حصہ بنایا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی کی جانب سے پیش کی گئیں۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان سے متعلق ویژن سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد کو ڈیجیٹل پاکستان سے متعلق ویژن سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے اہم جز ہیں۔ پاکستان تیزی سے عالمی مالیاتی فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی دلچسپی کو سراہا۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کے شرکاء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ڈیجیٹل معیشت کا دائرہ کار مزید وسیع کریں گے۔ ڈیجیٹل ادائیگی اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل معیشت سے متعلق تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں نوجوانوں کی کثیر تعداد ڈیجیٹل معیشت سے وابستہ ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی پاکستان آمد ڈیجیٹل پاکستان کی جانب انقلابی قدم قرار۔ پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل ہو گئی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد کی قیادت
SCF टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैकरी विटकॉफ कर रहे हैं वक्त खुसूसी तौर पर डिजिटल अदायगियों और क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक MOU के लिए पाकिस्तान पहुंचा। SCF टेक्नोलॉजीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैकरी विटकॉफ कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए दुनिया का सबसे ज्यादा रेगुलेटेड डिजिटल डॉलर मुतारिफ कराने पर पुरजोश है। ये इकदाम एक नई डिजिटल मईशत की बुनियाद रखेगा। वफाकी वजीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब कहते हैं कि MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। इस इकदाम से अरबों डॉलर के गैर मुनज़्ज़म डिजिटल असासे बाज़ाब्ता निज़ाम में आएंगे। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से समंदरी तक गाड़ियों का दाखिला बंद, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया है। तर्जुमान सेंट्रल रीजन का ये कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए हैं। ईरान का हमलों के बाद अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई का फैसला ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया है। अमेरिका ने भी कतर समेत मशरिक वस्ता में अमरीकी बेस से स्टाफ कम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान आमने सामने। अमेरिका की ललकार पर ईरान का जवाब, अपने अहदाफ दोस्त ममालिक को बता दिए। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया है। तेहरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें, जबकि अमरीका ने भी कतर समेत मशरिक वस्ता में अमरीकी बेस से स्टाफ कम करना शुरू कर दिया है। इससे पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि मुजाहिरीन को फांसी देने पर ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया था। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस अफराद को फौरी इंसाफ का सामना करना होगा। अदालतों का मकसद ये है कि मुल्जिमान के खिलाफ फैसले फौरी और मुअस्सर हों। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने अमरीकी सदर ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्जाम लगाया। सलामती काउंसिल को खत में अमीर सईद इरवानी ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ग्रुप HRANA ने दावा किया है कि ईरान में मुजाहिरों के दौरान मरने वालों की तादाद 2500 से तजावज कर चुकी है। दूसरी तरफ ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ के साबिक शाह ईरान के जिला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ हुआ है, जबकि ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम करने के लिए स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क ने ईरान में पहले से मौजूद गैर फाल अकाउंट्स को दोबारा फाल कर दिया। सार्फिन की सब्सक्रिप्शन फीस भी मुआफ कर दी और सैटेलाइट इंटरनेट की बदौलत राब्ते बहाल हो गए हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी है। अखबार के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है कि वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासिर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। अखबार के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने तेहरान को यकीन दिलाया है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हरमज के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल जारी है। FIA हुकाम के मुताबिक ईरान की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र सरहदी पोस्ट से पाकिस्तानियों की वापसी जारी है। 11 तालिबे इल्म और 33 ज़ायरीन समेत 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। गुज़िश्ता 3 दिनों में ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके। वतन वापस आने वाले तलबा और ज़ायरीन को बाहिफाजत उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि थर पार्कर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। छोटा झूठा बयानिया बनाया जाता है। थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाते हैं। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। थर पार्कर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थर पार्कर है। थर पार्कर में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त हुकूमत है। हम सूबे के आवाम के मुफाद को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। थर पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हुकूक पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं
उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर है। थरपारकर के पास उतना कोयला है जितना सऊदी अरेबिया के पास तेल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त हुकूमत है, अवाम दोस्त हुकूमत है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो। हम इस सूबे के अवाम के मुफाद के सोचते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इस मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इआदा किया गया। मनामा में सदर आसिफ अली जरदारी और वफ़द के एहसास में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में अहम संग मील है। ज़राअत, IT, सेहत, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका मनसूबों पर जोर दिया। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पाक बहरीन ताल्लुकात का अहम सतून करार दिया गया। सदर ममलिकत की बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कसर अल कज़ैब आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड भी उन्हें अता किया गया।